A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Sallallahu alayhi wa sallam. Barakallahu fik la umma. Oh ben bismillah. Donc aujourd'hui nous allons parler de l'Arabie Berthe, bi ambenakma l'Arabie Berthe kan aidara ka kalande do mi ba yereke karamuko baye silame adina kono. Voilà, ambenakma fana karamuko sinayogo kan karamuko sinayogo mbi kaman karibi ki malofo ka dian wili ta se flaniche aidara Ousmane Chetane Madani aidara e fana mbi kaman kare mba yira malion de bela ko be Chetane moro de quoi obe ka silamea brefini d'état ka dauka ka malian kungulu benyagami ne ba yirola ote foué don ote se foué là akara l'arabie akara sinayogoye akara Ousmane Chetane Madani ya daraye ne bo korobo ne ko ala de besekola ote se foué là na besekola aya irana moro lankulu nunu. Donc me fait qu'à foyer si la mère kono la deli chora sugumunu bébé mi daralete si la mère kono hein en benanye foyer, c'est-à-dire toute forme de voyance en islam, toute forme de voyance est interdite, c'est-à-dire mi daralete si la mère là ika fleli kemroye, c'est-à-dire ika la turuke ika kolonko se fli ou ika turabuglan ou ka kemroye, tu vois. Nishi daralete c'est la mère là mi darale do c'est la mère là ou c'est la mère ko ala ko kira ko ankata kalanke anka barake kira munu temena kira ba munu temena be barake mbese kafo Nabila Idriss alayhi wassalam tailleur de tondo a tombé finiglan. Nabila Nuhum alayhi wassalam menuisier de tondo. Nabila Daouda a tombé nege de bara, a tombé fini armure de gland, qu'elle fini ani nege allé de tombeau gland. Moussa alayhi wassalam barangana de tondo ayoke 100 ans. Comme on dit en français berger, c'était un berger le prophète Moussa. Nabila Moussa alayhi wassalam a tombé comme elle a fait. Mama balika barake. Donc, c'est la mère là. Bara de beke. Nima barake. Fouete nye bolo. Ite alaka bara. Ite alaka John Yumaye nima barake. Donc, ben a commencé l'Arabie des camps. Ben a Kabako. Abenaye l'Arabie Berthe aidara ka kalande mimbe moria ke kalanso ba bolo moria kalanso ba bolo malikono nota kalamamba foye mbena ayere de yerola ja l'Arabie be barakeni donzon kafri nunuye mbena a ayerola bi ayeni la main anda farabo koni elema awara faga ande wara yi nyala do na yi tanando na ma don ko fo ame sa nyona le ibiso do korobo e dala le habidi darabi ka ko le ka ni mai dara fango ebise ka shwake Bien confié les vivres sur la racaringa, ça donc, ne bon ninga. Ni vidéo follow là. L'Arabie ko allez islamé. Kabe mola wajuni islamé. Aidara ka kalandon do ou be barake aidara de fe, aidara do ka maître de ou ka karamuko de. Donc l'Arabie ne bi ninga. Ne bon ninga fana malion. Est-ce que si la mère là, moro kan kata dozon fare ou fait ou kata nyon korobo. Fo l'Arabie ko na make abelara ira la keneka.
Donc, on est à la chaîne, c'est la meilleure, mbonyininga. Malien. Donc, en maclade, en bel arabi tafori. Alibi. Abena donc, l'arabi nous nous c'est la meilleure. Voilà, c'est la meilleure. Donc, en bena l'arabi tau d'aware yirola. Di mo drone, o fait mangwe o sitalo. Ni ba de tale fa. Sikatala. Ni muso e keke nyime. Ni muso e keke. Ibi nyebere dingere pewili. Kan no mara kele pewchi. Ka muso en do dogoro ka kuruni nyebere. Ibi ka guru dogoro e ba da kono. Hali muso be Allah be kaburu la be siko kai. Donc, Malien, aïe, ni la main. Ou beka shubra ke shuya barajugu de ke, hein, musola, ka se ka ke faye quoi. Ani ala ches la me kankam chow wole ala torola, ka barajugu sraira kaladuna. Ani ala che, ou beke. Donc, bena fan wara yirola, oyere bena la je. Abena l'arabi bena faida de doma, chetane faida, ou bake ala de torola, kase kake famaye, waritigi plutôt. Aye ni la main. Donc il est débrouillé. Tu te débrouilles. C'est le grand fleur. Avant qu'elle ait. Mais quand elle a été dans la vie, je suis vraiment une fois avant qu'elle m'ouvre. Asara est quel fait? Dans le délire vrai, il y a quel fait? Peut-être à la Israël. Il fait Jeff Coco quand elle est au Roman. Jeff Coco. Ni bɛ fɛ ka kɛ ɛri kelen kɔnɔ Solomana i bɛ jija ni o ye n b'o di n bɛ garisɛgɛ di n bɛ ka fila de di sisan ni bɛ fɛ ka diɲɛ ko bɛɛ dilan ɛri kɛ yɔrɔ kɔnɔ i bɛ fan ɲini bagan min ye fan ta a kɛra sɛ ye o i bɛna ɲininkali kɛ hali ni ye tumu fan sɔrɔ fan ka kɛ fan ye fan n'i ye fan sɔrɔ dɔrɔn i bɛ fan da i ɲɛ kɔrɔ i bɛ Solomana 6 dɔrɔn sɛbɛn a kan. Yesu le mara woro sebe fanga ibi fe ko do le ka ke sasa Yesu le mara woro sebe chef fa safe kami fa safe kono fa safe pigeon fa safe ibi si aka ibi do ka fa kumba ibi fe ko mi ka ke ibi ko sebe fa kumba ibi tinga tigati modo dio la tigati ni tigati be boîte ka chef en blanc boîte ni gaz ni be e ba ta ka si gaz sa ka gaz ni ka blanc ka tubi jiti kaka ka toka boîte be pli chef en blanc boîte be jini chef en fana blanc jini faut ka be bampi faut ka chef en be jini ka shishi ka bampi Bon, ben ni kodabla parce que chetane kodo amaye chefan obeka chefan deta ka barajugu kenaye hein fo chefan ka jeni aka jeni fo akake mugumuguni oni ala cheni islamaye ne bo nyininga et puis nous de be wuli ka sigan dala ka fon uye islamaye ube ala toro deta ka kira toro to ka barajugu kono donc si ça ben naye irola ben naye rola ou ka kontigi mi aidaraye
n'i y'a ye kalanden ye sira dɔ ta siku ka karamɔgɔ fana tɛ sira ɲuman kan n bɛ na yɔrɔ la Aidara fana sɔnna ni ko sugu ma parce que ale ta fana kɛra a ma foyi fɔ a ma donc n bɛ fɛ aw yɛrɛ k'a lamɛn aw k'a dɔn. Madana shiribungi su, alaila devale. Kamana shiribungi su, alaila devale. Tuzala sumuna bravale, alaila devale. Sugaya shiribu, zumula, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalangano karamo babi zimila, la ilaha devale. Donc, Malian, oh yɛrɛ bɛ k'a ye karamɔgɔw yɛrɛ fasa bɛ k'a da sɛtanɛmɔgɔw fɛ minnu ye fan wɛrɛ fila ala kan murusikirimɔgɔ donc ne fana b'aw ɲininka moi je vous ces hypocrites là moi je veux vous demander Maliens est-ce que o delila ka mɛn Mali kɔnɔ ko karamɔgɔba savant dɔ fasa dara sɛtanɛmɔgɔw fɛ donsow fɛ ne b'aw ɲininka. Est-ce que dozo do delila ka bɔ Mali la ka karamɔgɔba dɔ fasada ou ka savant dɔ fasada Mali kɔnɔ n'a ma kɛ Aidara fɔlɔ ye? Il peut bɛ tila ka fɔ n ye Aidara ye karamɔgɔba de ye silamɛya ɲɛmɔgɔw de don? Non, walayi bilayi aw bɛ aw tɛgɛ su aw ɲɛ kɔnɔ. Donc n bɛ fɛ ka tɛmɛ nin la. Donc garijɛgɛ bɛ Ala bolo. Maliens a ye baara kɛ n'an ma baara kɛ dimi b'an faga Aidara n'a ka mɔgɔw u tɛ Ala fɛ walayi bandiw don mushriku mɔgɔw don donc il faut vraiment n'aw bɛ fɛ aw bɛ baara de kɛ ka Ala deli quoi n'aw tilala ka Ala deli a ka ca Ala fɛ Ala k'aw jaabi i bɛ se k'i ka ɲɔ sɛnɛ ka ɲini Ala fɛ Ala k'i ka ɲɔ barika soit a k'i ka ɲɔ kisi kojugu ma donc kunfin ninnu minnu bɛ Aidara kɔ walayi bilayi u tɛ ko dɔn quoi vous voyez donc kunfuw dɔ bɛ yen ne bɛ fɛ k'aw ɲininka minnu bɛ ka Aidara fifa ani ka lagabi fifa ka Shawulala fifa Shawulala sɛtanɛ bɛ Aidara la ne b'a ɲininka ni duwawu ɲini de don min ye wajibi ye i kan k'i ka karamɔgɔ duwawu ɲini ne bɛ fɛ k'a dɔn munna Aidara ka denw ninnu Iba ni Tijani munna u m'u yɛrɛ wolofa fifa est-ce que aw delila k'a ye Iba ni Tijani Usman sɛtanɛ ma da ni Aidara den ninnu k'u fa wolofa yɛrɛ fifa est-ce que o delila k'o ye n b'aw ɲininka a y'u ɲininka fana aw ye video dɔ yira n na min b'a yira Iba ni Tijani u bɛ k'u fa Usman sɛtanɛ ma da ni Aidara fifa ou bien a denw ninnu mago tɛ duwawu barika la a denw ninnu mago tɛ duwawu la donc aw ye n jaabi sa aw ye n jaabi parce que munna aw b'a dɔn munna u tɛ k'u fa fifa parce que u b'a dɔn u fa tɛ se ko la a tɛ ko dɔn wa u bɛ k'u mɔkɛ bɔ kunfiw de la parce que u b'a dɔn foyi tɛ kunfi ninnu kunkolo kɔnɔ donc aw y'o yɛrɛ t'u bolo aw y'a dɔn c'est pour ça an bɛ k'a ɲɛfɔ aw ye o mais n'aw tɛ fɛ k'a faamu aw b'aw yɛrɛ bolo bɛɛ b'i yɛrɛ ye don dɔ la o c'est vrai an kan ka Ala ka mɔgɔbaw bonya c'est normal mais ka taa mɔgɔ sɛtanɛmɔgɔ bonya fo ka diɲɛ wuli an t'u bonya ne tɛna Usman Madani Aidara bonya parce que a ma n jaabi est-ce que a fa ye baya kɛ a fa ma baya kɛ a ma se k'an jaabi donc a ka da bɔn na donc la hawla wala quwata illa billah sisan n bɛna Sinayogo de ka ko ɲɛnabɔ bi
Sinayogo. Et de ma foi, qui ben a vidéo d'okene bafilikan, qui ben a un jogo iradien bella, mais qu'au vidéo ma kono alibi. Mais maintenant, Malion, ben a Sinayogo ka chetane ko irola. Abe YouTube kane yere a téléchargé. Ja, Sinayogo be chetane halala bala de ke. Mais, ben a vidéo irola. Après, un bec la cagnon diabi, Inch'Allah. Quand Europe qu'on a là, quand c'est Afrique de Centrale, Afrique de l'Ouest là, quand c'est États-Unis, mon gars, hagen ni kram was le téléphone là ko allo, ni te se ka bela ma kacha. Ko kram ni kuma da ela me kuma da kram la nga e sababu la ndara da lo ko chiano. Parce que don kashiba ko yo tigi ma wonye. Ko ngi wele. Téléphone flash de acheter ça. Mfla kuma mina we keleye, ni keleye. Ni fama keleye. Bisi ba sababu la, mo mi be galon tige ka clear yo tene. Ne bi mago de ne, ibi war die so ta la parce que e gala mi be da ya problème mo ne ba do. O kaso nya fo ngo mo be galon tige mo we. O te kara mo sina yo yi. No, o tene. Abina Kasi mode. Taru la me. Ngone kuwana sinayo. Sinayo, kana mo sinayo intelligent kan la me. Abina teme. Karamɔgɔ na yogo karamɔgɔ fɔlɔ dugukolo in kan o ye ne wolofa de ye Umar Sinayogo ka tila ka ne bɔ a yɛrɛ kɔrɔ ka taa n di karamɔgɔ wɛrɛ ma dugu wɛrɛ la a Sheikhul Fadilu Alhaji Baba Ɲantaw n'u b'a wele ko Konba Ɲantɔ Fakuru عالم العلماء فصيح اللسان بحر الأبوار نور الشمس قمر التمام cɛkelen tɛ se ka kɛ dugu ye nka cɛkelen bɛ dugu tɔgɔ bɔ ala k'a dayɔrɔ sɔn ale de ye kalimunkala ta k'a sɛbɛn ka karamɔgɔ Sinayogo kinibolo sɛbɛn ba ye sin min ko i nɛn kɛ k'a nɛmu i y'a nɛmu ni donna kalandenya la o de bɛ k'i la karamɔgɔ b'i tɛgɛ de sɛbɛn a b'a fɔ a nɛmu i b'a nɛmu i b'a kunu o ye tile dili ye i ma kunfiɲɛ dibi o bɛ kɔrɔta i donna kalan na bi an bɛna kuma dɔnniya kan dɔnniya mun de ye dɔnniya ye fɛn jumɛn de ye dɔnniya ye n'a fɔra ko al-ilmu naw'ani aw naw'ayni nɔɔniya fila don kalite fila ilmu al-zahir wa ilmu al-batin dɔnni min bɛ kɛnɛ kan bɛɛ b'a dɔn ayi al-ilmu diniya diina dɔnniya o livre bɛ sugu la kuran ni hadisa sorfu nawu ka taa se balagaw ma ka taa se fiqhu ma ka taa se inshawu ma ka taa se zorafiw ma o n'a ɲɔgɔnna ninnu a fɔ ma ko ilmul zahiru fɛn min a livre bɛ sugu la i b'a san k'a kalan ayi albayani fɛn min walawalen don a bɛ kɛnɛ ma nka n'a fɔra ko ilmul batinu dɔnni min y'a dogolen don kɔnɔna de b'a la ni mɔgɔ de m'a kɔnɔna dayɛlɛ k'a yirila k'a ɲɛf'i ye i tɛ se k'a dɔn ni mɔgɔ ma a fɔ i ye k'a gundo yirila i t'o dɔn a fɔ ma ko ilmul batinu dɔnni gundoli o kosɔn ala ye tɔgɔ fila wele a yɛrɛ la ala ko zahiran wa batinan dɔnni kɛnɛmana o bɛ ne ala la dɔnni gundolen o bɛ ne ala la a zahiru wal batinu a kɛnɛmana a n'a kɔnɔna an bɛna fɛn fitinin dɔw yira karamɔgɔ Sinayogo tɛ dɔnnikɛla ye nka n y'a dɔn min kɛ o b'o kɛ a kɔrɔbɔ ne tɛ dɔnnikɛla ye dɛ
nganye ki ma kon ni be nye akorobo abonye o te korobo ni mino ye o wara France kana ne afa yonko ne be fenja manini France mba do nini malela ni carton ya bora France kana magonye fam de ba kono magonye fam ye fimi ne bina mi fa ye sisa akorobo ne toy ikanga kuma kan ye korobo mogo gele de be la war ko de be ela etika war soro jia fe o fem bi ni warti wala de nyana bo islamaya ni warti bolo ititanye adamande ya barada jia fe o fem ko ni fe do de du ko gambi ni warti bolo ni donala ibe bla fo aran ko fe pour que ka se o fanga kele ga bo ika se gi ta soro ko dalu ko gungo dima jega do be afo no ko sale abi jikono jega do be atoko de ko sale kana do wareke ibe jikono wulu ni bagando be jikono atoko de ko jikono wulu be chogo afana de ki wulu ba anfa ya du ko kan wulu kalte flado du ko na wulu anu ko wulu ni o donelo me bagando be jikono a forme ke mena fuko wulu da fale ba ko jikono wulu ni tara golo firlo fe munu be bagando ni ko jikono wulu golo o ba dima kana do wareke ibe sale de nyini sale jegado abe jikono iba ngolo de dawaka ka jikono wulu shi jikono wulu agolo ibo o fitini tige ka kuru ka do sale nda kono ka noro ka ta golo ka la ka jena fo ko sebendi iba bileko ibita la hara warte ko tige bolo o te qur'ana ayaye o te ala to wuriye o te dowere ye o ya ka fen fla faranyo kan abijabi dima ka fen fla faranyo kan abijabi dima jikono wulu golo wal maashi ni yaso ibe sale ngolo de nini ka sale ngolo dayel ka jikono wulu golo wal maashi ka sore da kono ka amoso nyawala ka sini ka ta golo tu alena fo ko sebende ka bilemo ibita la hara wari be warte ko tige ebolo abina chogo di alaba sababu dima fo la hara jono warte ko tige ebolo Shetane. milliard joli ne kanto ma me era ma wonye wari ko wari be ka sabula ba yera nyana wa kada choga mina o te ko tige ebolo abada o toyi ni ko mi ma go be jama kana eko ke to ko karamo mo ika jama soro e to commerçant ika jama soro entreprise be bolo wala ma projet be bolo jama de kana ika jama soro ka soro fo jama ka chaya era ma jugune ne ba ke ya fi ko karamo ko sene ko be fen no utiliser ne ka doni te fen ko te korobo de ko karamo ko sene ko fen te korobo o tele ne na ya fi a korobe la kila ka jabi de sabi mo ko ba to la mo ye fe min do bi kulo la ka yala na ni me ne bolo ba waso nga ne be ndo ino be yala ibe min do ino be yala nga ni me ne fe o ba waso nga ne be ndo ino be yala donc ka jama nyini jama de ka de e chawu muso de misano mo ko bawo be ma ko ka sima ka jama ga hera fana soro juguni ne ba ke Regardez. Ayala Jack. ne juguni ni français ne juguni L'hérisson. juguni soma ta français da a dengale ba ta 20 euro la juguni chama de bene bolo ya Et Allah. Hérisson. ne ba juguni ngolo de nyabla jila jara Allahu juguni Akbar. ba ke Allahu Akbar. Allahu Akbar. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. ne juguni bien hake mi ba kola bien hake mi de juguni golo la bien hake mi ba kola ni ya gla o jama hake de mago be joyela jama be chaya era me tesa ko ala ka dan fendo mais ani donia de be fara nyoka donia wala be wala be fara juguni ka do juguni golo la ka gla bien hake mi de juguni golo la o jama hake de mago be seyima domen do nyama fi ta fa no ko ilmul batin kan mo sna wa fe no do parler ni carton pour France
me fa na barake ka to so ka jamu so ka yilla ko mba do mba to so ne ba de wa mba to so parce que ne ba do ne ta be do ne mbe mi no mbo to so o tele me ne jono goloi ne mina gla ki le ka di doma ne jono goloi fila ne mina gla ko di doma ne jono goloi saba nya yele me ka do jila ka ma ya parce que ni femme be fara nyoka o fana bula gla ka di doma nya more ka fo hadamande afami ma ko wushula ne bina wushula mi fi hali to soro bagadaji musabulu ala ka hinala yoro do ko wushula ndo man tiye bagadaji subhanallah astaghfirullah ala ka da rasul ni no shiri arabu ka mako al khirban ni no shiri Allahu akbar subhanallah ni no shi yoro no shi be yeleme nya e fin couleur de la bala da ba bulo yeleme ka ka couleur un caméléon yiri wala be o yiri fana be yeleme clé no fa le couleur de yeleme nga be yeleme clé no fa kuma be mba fa yona émission na yiri to de ko clé yeleme yiri afra bo le be ta ma clé no fa ta fra bulu be yeleme yiri juba no la me fra bulu be yeleme o yi yela ki yukuna ya bi mandia adama ne o yiri be ye jamala e ko be dia mo e be darga so o yiri ndama ki yukuna yi abi mandia mo yi o klele be yiri ni ani ni foroki kursu so nyona non shine klele me yiri ni ushuna ye ni tabi adama do man ye be yeleme o nyekorodi subaga be ni utiliser subaga nous ne subaga ya ke o be ni utiliser non shine klele me yiri subaga ba utiliser ta fram ton nyokan ton ta nyekomi ni yiri saba subaga de barake nae non shi klele me yiri ka foro ni nyoyi ka nton kala arabu ka mako al jarrad nton nyete komi foka jiya wuli subaga be barake nae abe dumuni ka yoro mina ba boke woro ni bela subhanallah nton be dumuni ka yoro mina dora ba boke woro ni bela ata dun ka tla tori adama ni be dumuni ka be shini kono kata aban ko tage ngon tomba dun direct ka boke woro ni be ala yo kai donc on est fin ça va subaga ba utiliser ni yetle me yiri ni no shifra no ka forgi e wushuna ya jabi me di ma fa kara mo sina yoyi wushuna duma dando jinya kono kwa wushuna duma dando jinya kono nga ba fa ko kara mo sina yo flega no fo avec client ni no nela te senga client be ko mo adam be ne wele ne te seka be la me wallahi mo ga hakem me ne wele ne te seka be la me te seka be la me voilà donc c'est ça ambena esina yogo shetane moro ibeka alaka baranta ube abeka juguni mi wele juguni hein on appelle ça en français un hérisson tchetara hérisson des baran des fa et ala nikira kata barajugu kenaye mbani ninga sisa ni akakuma tunye tienye atumankan ka baji traverser kanafo Italie car muna parce que juguni chamambe malikono muna inana Italie fo Italie muna imato malikono ki kabara ke malikono ka juguni ta malikono kabara ke na muna imata obadon sakunguro juguni abebe fere misriba dala kerefe quoi misriba kerefe non muna sinayogo mata saye nabe moke famaye nabe moke waritigi muna amasaye mbani ngafana muna juguni tigi mi juguni mi tombe mo mi bolo muna ale fana ma mara ayre kaso na tombe mo ke waritigi ne bo benyi ngawla mariandeu aye kolo shirike de
ni karamoko bɛɛ ye bandi de ye quoi Aïdara naka terikɛ Musa Bagadaji ninnu ni Farouk Mouaz Koulibaly Soufi Bilal Shaolala u si ma kalan kɛ u tɛ se hali ka kuranɛ kalan u tɛ se k'a kɛ yɛrɛ mun na parce que bandiw don ou kalan niveau tout là quoi kalan niveau tout là a tout permettait ka ballonna ye quoi donc comme kalan niveau tout là kalan tout là bara tout là formation tout là fugari baw de do donc u yɛrɛ kɛ u b'a dɔn k'u tɛ se ka kɛ mandaraza karamɔgɔ ye ou ka kɛ professeur ye donc u bɛ mɔgɔ ka wari de ta ka mɔgɔw yuguyugu quoi mais vraiment imam Idrissa Mara Kanté vraiment i ka dimi bɔra i la bi dɛ i ma sinayogo ye ale de min kɛlɛ silamɛya tɔgɔ la ale bi a bi lajɛ san kelen kɔfɛ a ye bi lajɛ a bɛ cogoya min na a bɛ moriya de kɛ baarajugu setanɛma de kɛ mɔgɔw ye mais n bɛ ɲininka munna a bɔra Mali la non mais maliyɛnw ne fana bɛ fɛ ka yɔrɔ la maliyɛnw dɔ bɛ yen han u ye kalan kɛ u nana Faransi u nana Europe wa u ma deli ka baarajugu kɛ wa wari b'u kun u ma baarajugu kɛ ala batoli dɔrɔn donc sinayogo tɛ se ka kuma silamɛya kan ka tila ka silamɛya gosi n'a ka baarajugu ye a n'a ka publicité ye donc sisan an bɛ na Mayi Watara ka kumakan dɔ lamɛn ne fana bɛ na Aïdara ka somɔgɔw a ka somɔgɔw min ka surun Aïdara la n b'a ka kumakan latɛmɛ Mayi Watara ka kumakan kɔfɛ an ye nin lamɛn fɔlɔ. maa si m'a fɔ ko kaburu tɛ jura an ko an filɛ kaburu jura cogo min na an ka jamana ka dɛ kaburu jura cogo min na dɛ o de tɛ silamɛya dɔ ye silamɛya t'a dɔn a cɛ man ɲi a kɛcogo man ɲi a tɛ hɛrɛ se su ma a tɛ hɛrɛ yɛrɛ wolo a ka gɛlɛn ka maa yakubali yɛrɛ a kow la dɛ m'a fɔ wari fara ɲɔgɔn kan k'a di minnu ma dɛ a wari fara ɲɔgɔn kan k'a di minnu ma olu ka kekun wallahi olu t'u wasa don su ka dugawu la wallahi olu t'u wasa don su la hɔrɔma in na olu b'u wasa don aw dufa kɔnɔ la hɔrɔma de la aw bɛna dɔɔni min kɛ ɲɔgɔn ka ziyara in na k'o di dɛ ale b'o de na ale tɛ su ka la hɔrɔma na a y'a kɔlɔsi bani a ko kɛyɔrɔ ninnu na e de bɛ girin a bɔgɔ n'a fɛnw kan e tɛ an b'o f'i ye a waliju yɛrɛ den n'a mɔdenw mago t'o la waliju n'a den n'a mɔdenw sigilen bɛ ka tɔrɔmajɔ ninnu de kɔnɔ a naloma ninnu n'a ko a tɛ ko kalama a y'u kɛ ɲɔgɔn kan ka na olu sigi bɛ ko de kɔnɔ olu tɛ bɔgɔ ko la bilen olu bɛ mun na e de bolo ko bɔgɔ ye bɔgɔ sɔrɔ o ye donnen ye da la san yɛlɛmana alhamdulilah an bɔra yan bɛɛ alhamdulilah sera ka taa o de b'a kɛ ka yɛlɛma dɔɔnin k'a ni hiji bɔ ɲɔgɔn fɛ wa ni min fɔra min ye ko maga walima ko e ta maga dɔ wa Mali ni maga tɛ fɛn kelen ye dɛ wa fana ka fɔ ka fara kan ko ni ko ka safinɛ di kun na ne kɔni hakili i kun di o sara nka ka safinɛ don a la k'a ko k'a jɛ n'a ka di ne de ye n bɛ safinɛ don kun na o ye n'a ka di ne ye walasa lamu kana digi na n bɛ safinɛ don a la safinɛ donni a la kɔrɔ ye di sisan alors n'i y'o fɔ Mali la yan maa ti sigi ka maa kɔnɔ safinɛ na o an taara yɔrɔ min kɛse o fana ye safinɛ marché de ye safinɛ marché bɛ yen lamu marché bɛ yen kana jɔ a la dɛ. Parce que wari in na ti jɔn wari la dɛ taa commerçant ɲininka o la bani i bɛ commerçant ye a bɛ sigi a bɛ miliyɔn 20 feere kɛ cogo min na dɛ n'i nana dɔrɔmɛ 25 fana na a b'o fana kɛ parce que a bɛ fara ɲɔgɔn kan de maa minnu b'u sigi k'u yɛrɛ sunɔgɔ ta ko gafila ko nin nana olu ma dɛ lamu feere ni safinɛ feere de daminɛ tuguni parce que an bɛ alikaba de k'a k'a ladege yan alikaba ladege in de bɛ kɛ ka na Mali la yan n'a tɛmɛna nin ka sisan parce que a fɔra yan a fɔra ka kɔrɔ a mɔgɔw fɛ ko olu ka mɔgɔw tɛ taa yɔrɔ si diɲɛ kɔnɔ min ka fisa ka tɛmɛ o yɔrɔ kan o kɔrɔ ye hali n'u taara ye o ka fisa Maka ye n'u taara ye o ka fisa Madina ye n k'a kɔrɔ ye kuma dɔw bɛ bakuruba fɔ ten maa min ma kalan e t'a faamu nka n'i hakili jagabɔ dɔɔni i b'a dɔn kuma kan bɛ min ma o tuma nin kuma in nin waleya minnu filɛ ka sanga sɔrɔ an fɛ yan bi kow tɛ koyi sugukan nama min bɛ silamɛya la yan n'an kɛ mɛ k'a ta k'a faridanya ɲɔgɔn kan yan a ma daminɛ bi dɛ wa a ko de التاريخ يعيد نفسه وقود كروكرياتو فليبتي
ambit pun na kuma wara binan nan maliyan ma ya tsukana min ya girbi ana ngafle ko kunu ko bosno ko na yi sura ki ko itai ko dia bana ti ko gi na kana ma shidda kuma o pantika dabi tika ma kuma na ni da mara minga kuma na ko abu bu mo do yo bu mo ngeni nde kutuba eni kutuba te mundo ama ngi tulunga ka te mo ka dina na ye kutuba rere di a kutuba de mandi tulula oge ni kon wa ngu tabla wa kebe ni mbela amro ki avancer na utuki bia mimba unige alere ni vei sursu bale de bolonga opta do dalema kado fay ma fonni ka rede aka kunurkun ni me fara jonga o de be ya fonni ka le bien ka me ni se ni yeri fo kan wala la jamana wala la ne madala nu ba fara mo kabli ka ko tafne bi jurumu ko mo fanasa abe gaske foni ushulani yeni ushuni hamiyo hami kitabu ni akala ni hamiyo hami era ya ko famso era do tabla bla srafe ni mi mugurla doni ara donc fe akela war ko jogu ni mi mugurla doni ushula era dlali bara no yo alim so mun ushula dla kafiri ni ka wana woro ko zigile babu ushula dla ya do gela da do de o gelere de mabla bara na to dombo fay wa kudo we san sura anfeya katoka magani anga yango usma ka hiji ni anga yan fara nyongo usma anga tabla afaratika bude ni yae maw mala ta'ala kala horomo buya shairu num buyeni ala yiche ko ala ba ka dondo maw ma tisra ala nya ta'ala bunya ta'ala ka dawo buya bi maw ma e baba islamaya ko baw ya don dilla ka fo ja bi siga ka kafu ala e mauma halaki tar kula ka ko don bo musiki ka siga siga kwa famba be mamnu e ala ka femu ya to doya ta ala kota da mata mo be me ala kota la ala to foi kula nga mauma yi kale ala e femi mbuya ko fi ko doya o jashi ala bi halaki da alkaba pui ngo ani ala e meleke o blaka sujudu kelimi ga adama ngo ano de kaka ala ba ko so gwanza wal ma ko dugudo ko na matai dun wa ngatai wala de gwa ngatai soin de blefi dugu erete so ski rote ala kaya maru o bunya ala bunya de bitu ala kaya maru no fa ala min wa ngata ko yodede seli bunya ala min wanga seli o de do kan sujudu ke an ba adamai meleke o fe meleke munu ya ko ala batula o ya ko ala jengini na bal ala raddal hukma de sarala uluda wa qala rabbuka lil malaika inni ja'ilun fil ardi khalifa taro do an ba adamati ga o adama dlale ko ale dlale ngura ayra mabato ke folo ga ala ko meleke ko sujudu kai. Donc, en béni, donc, me fait qu'à Aïdara Yereka Somro Kakma Kandola Teme, en Kabalima Chedo, en Kasunamrodo, abe fait qu'à Aïdara Yere Mukera Maudukero la Nina Tamani, Mukera, Mufora, Abena la me o Yere Klola. Ambalma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ngache memi fie Aïdara nagamogo ye kuzigi kun ye min fo ya kuma tigɛ a ma kɛ bon a kɛra ten mais u ma dafa quoi u ma dafa n bɛ min f'i ye n bɛ kuma n'ala de ye wallahi n bɛ kuma n'ala de ye ne yɛrɛ tun bɛ amisar la mɔgɔ kun tɛ amisar la ka ne yɛrɛ bɔ a de la kasɛti kabini musa b'a sisipan an de tun y'a lamɛnni kɛlɛnkɛnɛw ye mais an y'a ye vraiment ala ko taara an y'an yɛrɛ ta wari ko ni diɲɛ ko de b'a la an y'an yɛrɛ ta anw tɛ diɲɛ fɛ diinɛ ko ta fan fɛ ni wari ko de an b'an ka commerce kɛ an b'an ka baara kɛ u b'an bɔ quoi kusigi ko ne yɛrɛ ka balima surun Aïdara ka dugu tamani an ka dugu b'a kɛrɛfɛ an ka dugu ye Songola de ye n b'an ka dugu tɔgɔ fɔ an ka dugu ye Songola de ye
hadra balma be nera nache anni mo be wala an tara kucala an tara bandire nera balma surun de nana balma surun ulu de kuma keneka minu yore am sare mo nana uti ka sabotage kangede ubuka essayer ka commentaire de gars jara kan ko vraiment ñina jara parce que antara jara kerola ñina do de sugura afo karamo ga fo be bigi kungulu di ni kungulu di maintenant i kungulu shin ibe do don takaka barakantira ka wusu barakante jiri do re ñeji mo abi kungulu di mo ba be fen chama mo ba ka be mauvais esprit ou gain quoi jina jugu ni fama gain quoi barakante odi barakante donc ibi barakante don ta ka kuzi don ta ka kara ni ya kene hami fenfe i ka hami abi ban o yoro ni woro tiga ka bora ne yɛrɛ ka balimasuru n yɛrɛ sinju olu de nana ka kuma in fɔ ye an ye u tɛ ka sabotage dɛ olu de tun b'a kɛnɛ kan u m'a fɔ ni sabotage kan ye ça je répète ça plusieurs fois u ma sabote dɛ u bɛ k'a fɔ de k'a commentaire kɛ ɲina jara n'i y'i kunkolo di dɔ de sugora k'a fɔ n'i y'i kunkolo di i bɛ kusigi dɔɔni ta ka barakante dɔɔni k'ara ka wusu ni tasuma ye ka ni i ŋaniya ye après fɛngɛ bɛ ɲɛ bon an ko o ye musurukiya de ye o filani ka fɔya de ye mais hadira mo yɔrɔ fɔ a y'o tigɛ ka bɔ a kan ne y'a ka audio dɔ lamɛn a y'o tigɛ ka bɔ a la a ka mɔgɔw fana m'o fara donc c'était ça ne yɛrɛ ka mɔgɔ de nana ka na fɔ n ye mais ça je répète tamani ani songola a bɛɛ yɔrɔ kelen ne yɛrɛ ni hadira ye balima de ne b'a kalama n tɛ nkalon da la n bɛ ka min fɔ nin dalen b'a la lahara n bɛ taa ɲininka a la ne b'a dɔn n bɛ taa ɲininka kuma na lahara n dalen b'a la n bɛ ka nin kuma min fɔ nin ye mais tiɲɛ de don komi n ka mɔgɔw n t'a fɔ k'u tɔgɔ fɛ sinon n ka mɔgɔ minnu nana fɔ u bɛɛ ka numéro b'an bolo bɛɛ tɔgɔ b'an bolo kelen ye kɔrɔmuso den ye kelen be ne no be fara me ante bara an bɛ fara me ante bara u nana u y'a borobo u bɛ ka borobo quoi u tɛ ka saboter u bɛ k'a fɔ ka commentaire de k'a kan ok n ka cɛ donc c'est comme ça an bɛ ɲɔgɔn ta kɔfɛ merci beaucoup n bɛna tɔ expliquer kɔfɛ salam alaikum donc aye nin mɛn ja tamani kunsigi tɛgɛ ma dafa dɛ ja u ye yɔrɔ dɔ tigɛ a la ja u bɛ tila ka kunsigi tɛgɛ ka ko ni safunɛ ye ka tɛgɛ ka tila ka wusu ka tila ka tasuma don a la walayi bilayi ni Aidara tɛ ka sitanɛ baara kɛ ka mɔgɔw don sitanɛ la k'u ni di sitanɛ ma walayi k'a fɔ ma tu ɲagamo de nin ye saraka jugu de ye ka lase maliyɛndenw ma kunfinw ma u k'u yɛrɛ di sitanɛ ma u kana bɔ Aidara kɔ wa u ka sitanɛ bato mais maliyɛn aw yɛrɛ kɔ hakili ja ka bɔ dɔɔni aw yɛrɛ hakili ka baara kɛ Aidara ka somɔgɔw yɛrɛ a balimaw yɛrɛ de bɔra ka kuma a tɛ tɛmɛ o kan aw bɛ jumɛn de fɛ tuguni n b'a ɲininka aw bɛ jumɛn de fɛ yanni an ka tɛmɛ Aidara fɛ n tun bɛ fɛ ka point de préciser qui est très important parce que n ɲinana o kɔ et c'est très important donc n b'a yɔrɔ bɔ l'Arabie de don a ye nin lamɛn. Tout dirait. Tiens, t'as créé un alimentaire. Aïe. Berger. Numéro 1. Lala Habi. Créateur un alimentaire. Formateur. Donningalateur. Tout dirait. Mortigitaire. Berger. Mais c'est la vie d'un femme et d'un bâton d'afro-tigité. Mais là, la vie a soué. C'est la vie a soué. Il y a des sous là. Non, la vie a soué. Berger. Mais mila au sombi, la habiba au sombi, soni mi ko fait, délité. Alhamdulillah, la ilaha illallah. Donnez-le bâton dans le film là, il y a quoi sur le Berger. Berger. La habiba ko, ni donnez un bâton. Ne a chevalier,
Mon frère et ma soeur, je parle pas du malien. La Bible, ni voilà trop, prenez un soin que me soit damné. Soin que me soit damné, la vie a tombé la tienne. Yiri kemani yiri bishegi ni yiri nani la vie a tienne. Yiri toi, toi bien sotan woro, ayema ko kila yema ko kila. Moi que ma fla fois que tourne fois woro, ikele la vie a tienne. Ali bien Trop toi, je suis à Kézi Wolof là, je suis pas à Kézi Wolof là. Bon, je vais arrêter là parce que attends, ça m'énerve. Donc, Kairola, l'Arabie, vraiment, chez Tanemorodo, me fait Kairola Malion. Yiri n'a pas mouillé, mba n'a pas foyer. Yiri, ibese qui froike, ni yiri. Qui ferait qu'à froid broubo, qui irait froike. Mais Kairi ta, kake waritigi, walay galon de do, ne da foyer. Antese kake waritigi ni yiri. Parce que kira munu temena, yiri tumbu ka warati la de. Ni yiri tumbe moro ke waritigi wala kira munu temena a shitunte sa a shit a kla munu tum die fantai munu moro munu tumba fantai kono kira munu tumba fantai kono u shitunte sha fantai kono donc sarani finigolo kenende donc abe se ka mufo ni yiri tumbe moro ke faye wala bile moro tumbe frake l'Arabie yere ko ni moro banane do abana aba segi barana na segi na baraka abe segi yirika dangato l'Arabie dangato yanika segi bangama moneta segi yirika directement ni besekola espèce d'abruti va ibe kamro la flidron kamro la fli tu vois toi même fait qu'un point fana kene précisoyer aidara oya mec tamani fana moyo kundi be mede mais ne be fait quoi nyinga ni moro kan ku kundi ku kunsigi usu ku kunsigi koni safnai muna aidara folo ani comment il s'appelle là Mohamedou Konaté là escroni muna o moro fla aidara ni Konaté mu kungolo di folo atongan ka damne ulu de la folo yani konfi ku kundi muna aidara ani l'Arabie don ou yere wolo de mu kundi muna aidara ba moso a wolo ba muna ama kundi aidara I wolo ba muna ama kundi muna ide moso mu kundi kabla ud barakante kono kakla ka jini muna ide ibani tidiana kritikrata to nunu muna mu kundi kunsigi blatasma la e kala banchi nika kalande nika moro be kala banchi nunu abe ka moro la fini silame aye bon be fe ka aidara fanaka yoro do yirala ka yirala ka aidara ye c'est un hypocrite, un malade mental. Donc je vais vous montrer l'audio de Aïdara et on va s'arrêter sur Aïdara, d'accord? Mais pour le moment je veux que vous écoutiez ça parce que c'est très très important. Et ouais, Aïdara en bas kamakari anaka confi ou be aïe ni la main follow, d'accord? Aïdara la main. On y a barakelaudi mais la main humain be au conseil mana nin kenen ka ala nyana ya bi juma doyena au conseil islamique kalifale do mal islamé bedema abe mama bo mana o kuma na ye filimi nyala ayena anyorola akafo ayaketa ambaketi nabse ka andeme ayandeme awnye barakelaudi mais aw bede au conseil islamique e malikonobi parce que au conseil masiki foi kama malika baski malika nyamajo islamé o toka do nyombolo anga ñoom mine bolo kelena anga ñoom korota o de fora do dina ko keletiya shia ko keletiya min ba on fe ala de ba do fende turuna ngana mo bi mi fo sécurité ambi do ke amba ñini fama fe ala ka jamana yi kisha bolo aka jija fana aseko e fe amba do bi bara la de me ko do faraka pour que joli boni ka se ka jo mais sécurité ko ti joli ko la ñoo de fo anga biere ñona président anye mali be wele bi kata société civile là kata se dine mo ma kata se chrétien ma kata se dugutigu ni dugulew ma anye bewele bi
ka taa réunion dɔ kɛ Haidara ka so an bi mun kɛ pour que ka an faso bɔ bolo la an ye o réunion kɛ sɔgɔmaden na an sigilen tɛ an cɛsirilen don an jijalen don an ɲinɛnen fana tɛ bon o baara minnu bi sen na ani o cɛsiri min bi sen na min binna an kan n y'o de fɔ o réunion kɛyɔrɔ la n k'aw bɛɛ filɛ sisan Bamako kɔni a bɛ fɔ o sécuritélen don kanw bi yan sari kɔnbaw bi yan fɛn bɛɛ bi yan n ko mɛ ni ne jɛnna ni kɔ sisan ka n ka marifa ta k'a ci aw bɛɛ la n ka so yan o tuma na a bɛ mun fɔ ko sécurité m'aw kɔlɔsi wa mais sécurité tɛ se ka da mɔgɔ kelen kelen bɛɛ kan o sécurité yɛrɛ bɛ ka faga o balaw de ye jamana sɔrɔ an bɛɛ de kan ka fara ɲɔgɔn kan k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an bɛ bɔ nin na cogo di min tunna an ka aw b'a dɔn fila kɛlɛ ti yan k'a dɔn kɛlɛ ti yan bɛɛ y'a dɔn nkalon don a namarala ka don de bon sisan u dɛsɛra o la parce que an cɛsirilen don an ka bɛn sabati u bɛ fɛ k'a yɛlɛmɛ k'a kɛ diinɛ kɛlɛ ye ka taa kerecɛnw faga tuma na an bɛ min fɔ maliyɛn bɛɛ ye min bɛ se ka jamana in kisi bi an yɛrɛ de don an kana fɔ faamaw dɛ faamaw bɛ se min na o y'o ta ye mais an yɛrɛ ta ye mun ye an ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ an ka bɛn an kana sɔn maa si k'a profiter nin gɛlɛya in na ko i b'an ka jamana fitinɛ don a kɔnɔ jamana fan bɛɛ minɛna n'an ko an bɛ fitinɛ wɛrɛ wuli an yɛrɛ dara yan n'ala ma fara an ka maliko bɛ dabila. D'accord, i ye tiɲɛ fɔ nin kɔfɛ k'a fɔ ni ala ma fara ka maliko bɛ dabila mais ni ala m'an kisi e fana ma maliko bɛ dabila walayi donc n bɛ fɛ ka yɔrɔ la fana que Haidara walayi kalabanci de don quoi ale de ye dugutila de ye ale tɛ ban fɛ ale de ko ban ne b'a yɔrɔ la que bantigi tɛ a bɛ fɛ k'an bɛɛ bila ɲɔgɔn na parce que mɔgɔ min bɛ ban ɲini a tɛ nin fɔ aw ye nin lamɛn. u ka minɛnw kuru. a y'a kɛ to a y'a kɛ to. acte kelen Mali kɔnɔ yan o hadiya du t'i to yen. Voilà, attendez, on va recommencer parce que le téléphone est là. u ka minɛnw kuru ka nimisa o de ka ɲi n'o tɛ acte kelen Mali kɔnɔ yan o hadiya du t'i to yan misiri t'i to yen misiriw tɛ o kafirisow de don a bɛɛ cili dagalen don u bɛɛ fagali dagalen don. ne ni fasu kaburu. Voilà. Écoutez, en bas la mettre. u ka minɛnw kuru ka nimisa o de ka ɲi n'o tɛ acte kelen Mali kɔnɔ yan o hadiya du t'i to yan misiri t'i to yen misiriw tɛ o kafirisow de don a bɛɛ cili dagalen don u bɛɛ fagali dagalen don. ne ni fasu kaburu cɛ ne ni kuranɛ cɛ ni cɛw cɛ mara n na à la surprise générale fo n ka sa dɛ ni ma sa ni n ba cɛ bɛ seli tigɛ bala b'u misiri kɔnɔ don dɔ la bɛɛ wa bi a misiri ta ni kuranɛ cɛ bɛ seli jɔ a kuma bɛ diɲɛ yala a bɛ juguya Nouvelle-Zélande de a bɛɛ ni n ba cɛ ne de bɛ k'a fɔ dɛ l'homme perd zéro voilà ne ma sa ne b'a dɔn a tout moment ne bɛ sa. Donc vous voyez ni mɔgɔ bɛ ka ɲini ka ban don jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ est-ce que a bɛ na ni farali ko kuma ye est-ce que a b'a fɔ ouais an bɛɛ silamɛ an ka taa wahabiya misiri jɛni an ka wahabiya bɛɛ faga est-ce que silamɛ kan k'o fɔ ni bɛ na ni bɛn ye donc Maliens vous oubliez hein, mais nous on n'oublie pas vous voyez ce que je veux dire maintenant n bɛ fɛ ka Haidara yɛrɛ ɲininka quoi parce que ale ka ko a bɛ ka taa ka mɔgɔ bolo da Haidara e de ko an bɛɛ ye kelen ye an bɛɛ somɔgɔ kelenma ye an kan k'an bolo di ɲɔgɔn ma donc ne fana b'i ɲininka bon rappel de do fana e de fɔlɔ de ye silamɛw bɛɛ neni Maliens silamɛw bɛɛ neni mun na parce que u ma baya kɛ et mun ka jugu nin bɛɛ la c'est que hali i y'i ka kunfin ninnu somɔgɔw neni parce que somɔgɔw ma baya kɛ donc e de fɔlɔ la ka mɔgɔbaw neni donc an bɛ se ka ɲɔgɔn faamu cogo di hein donc i ka kalanden plupart a tila bɛɛ bɛ ka karamɔgɔbaw somɔgɔw neni mɔgɔ minnu karamɔgɔbaw minnu bɛ bɔ Mali la u bɛ k'u somɔgɔw neni hali n'i bɔra Côte d'Ivoire i bɔra Guinée i bɔra Burkina Faso i bɔra dugu la n'i ko silamɛya k'i bɛ ka fili yira walayi Haidara ka kalandenw dɔ bɛ bɔ ka mɔgɔw fa n'u ba neni hali ni ala ka jɔnjɔnba de don ala ka jɔnɲumanba de don u bɛ wuli k'a fa n'a ba neni a ɲɔgɔn n'a kɛra Côte d'Ivoire an bɛɛ y'a ye réseaux sociaux kan ani Kulibali cɛ dɔ min bɛ bɔ États-Unis
Aïdara ka kalande mi be karamukoya ke. Donc il suffit que doka Aïdara ka flira aka kalando do bebo ka karamuko neni ou ka neire neni ou ka mowore neni. Aïdara côté silame akoye à la côté moroko dedo. Vous voyez? Même ni doye donglida. Hein? Ali ni doye donglida Aïdara kan. Ali natigi te jogo nyumana Aïdara be ou be na fomo nyumando Aïdara be na supporter. Aïdara be fait konka bonya iko kira iko ala. Mais a te fait anka kira bonya, a te fait anka ala bonya. Si on a tombé fait anka ala bonya, wallahi kuma munu be ka boada a tombé sran ko fo. Kuma kene fana be kira astafula karamuko munu temena munu kumana isa jigidika. Hein? Aïdara ka kunfi nunu wilila ka fo ka karamuko nunu neni. Pourtant uma Aïdara toro fo. Chien joli, Aïdara ye kira ni saubo ba nunu neni. Kunfi shima wili ka fo a unkaramoko iflila itumankanka ni fo. À la côté de nya fo ede, chetane kodo dedo. Chetane kodedo. Ne ba fo ye malien. Aye kalake, wala aye kalanke. Aye barake, aye kalanke. Aye boni karamoko juguko. Wala aye buko. Ali mauldu tayro, ni beta mauldu kayro la. Ou ba fi Aïdara kamoro fana ba fi aye nyoshi dota, c'est-à-dire le mille pilé là. Nyoshi kibe dota kata duma ou be do kie nou ye do kie o nyobe fale kake nyo chama yika furukono ni be gano wale bile ayaka nyo sene kakaka joko flaseli ala yika ala deli wale ala boka furunya mais notara ni mo fe aka do ke aka nyoka wale bile aboka shibeke o do temene ne da foye ni galon do anka korobo Aïdara ka moro be bandi me fe ka fo l'arabie me fe ka fo shaula la baya Aïdara me fe ka fo sinayo goye me fe ka fo Aïdara yere ka donye iba ani tidiane ani sangare ani Mouas Koulibaly me fe ka tamachin kile foye okana nina oko fo ka saya bo fo ka saya ka obo du kolonika yala Oma Moussa Baradaji, alabana chura jumana. Saya jugu toro de amne yani akafara. Yani alakanimne. Anyangatara, asangana, abenyala che. Wallahi bilay tere. Moussa Baradaji, Oma alabantoro laje. Alabantoro manya. Fiu. Flana. Mi fatura lim amame. Aïdara ka kalandeni. Atoromi borakono bunanyang bunayere afatura chura jumana ale fana nyanina asangana atorola mais ala dron de badon ani moro munu tumba kerefe muta chefoye wallahi malien nya don bi malien chamao ala ko tu du sukun kono kunfi ala ko to du sukun kono donc amese ka moro munu waju ambu waju son confus munu be Aïdara ko ou te ala ko de ou be dian de ko ou be toro de ko ou be jena de ko ou magote dian ou magote alala ou mago be dian de la donc aka gele non sera kubo flini kono ni ala mafra ou kan ni ala mande ma anka se kula waju wala bile nous sarate janama direct ne da foyede wala rafana Inch'Allah mbesige ukuma kelenka. Inch'Allah, ya Rabbi amma. Parce qu'Aïdara naka moro nanaka cheni kem malikono. Wallahi nanaka. Wallahi Aïdara c'est la plaie du Mali. Kalando munu bu kofana kamro kala abe fana ye plaide. Ou kadjuguni faraona ye. Ambe dominabi. Donc malien aye kalanke aye barake aye ala de deli. Ni aye ala de deli ala bo kunawolo. Mais d'autres kafri mo chetane mo murshiki mo nunuko
kata do ni u fe wala ala boto ateke fa ifo ka jawli wa abe malo aka sudengan kono aka sa dengan kono donc wajulu kan de tundo kala so makayrola aidara nunte kanyu manke donc ma bebaya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid sallallahu alayhi wa sallam barakallahu fik.